তুমি জীবের মঙ্গল চিন্তা করি, কলি যুগে নাম সঙ্গী সঙ্গবতরী। যুগ ধর্ম প্রচারিল নাম সংকীর্তন, মুখ্য পথে জীব পায় কৃষ্ণ প্রেমানন্দ। This is from Harnam Chintamani by Srila Bhaktivinoda Thakur. Said, O Lord, thinking of the all auspiciousness, all welfare of the jivas, you descend yourself in Kali Yuga with your holy name. Sloka yang tadi dinyanyikan dan dikutip adalah berasal dari Hari Nama Cintamani yang ditulis oleh Srila Bhaktivinoda Thakur. Dia mengatakan, oh Tuhan, Anda berpikir untuk kesejahteraan para jiwa yang jatuh di sini. Anda telah muncul di sini sebagai Chaitanya Mahaprabhu untuk menyelamatkan mereka, memberikan Harinama Sankirtan. Yuga dharma pracharilo nama sankirtana, mukhya pathe jiva paay Krishna. And you propagated Yuga dharma, Kali Yuga dharma nama sankirtana. The chief result of this nama sankirtan is Krishna prema. Anda memberikan Harinama Sankirtana kepada semua jiwa sebagai tujuan tertinggi, untuk mencapai tujuan tertinggi dari kehidupan sebagai manusia dari para jiwa, yaitu mencapai cinta bakti kepada Krishna. নামের স্মরণ আর নাম সংকীর্তন এই মাত্র ধর্ম জীব করিবে পালন। This is only dharma for all jivas. They will do nam sankirtan and think of the holy name. This is the only dharma for Kali Yuga. Dan inilah satu-satunya dharma ataupun kewajiban untuk zaman Kali Yuga ini, untuk selalu berpikir tentang nama suci. Sarva Veda bolega Hari Nama Saro paibe parama priti ananda upar. In all Vedas it is said, the chief essence of all Vedic teaching is this holy name of the Lord. Di seluruh Weda sudah dijelaskan dan dinyatakan bahwa tujuan tertinggi dari semua sastra adalah untuk nama suci. Paibe parama priti ananda upar. If you chant this holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, you will gain unlimited bliss and pleasure. Apabila Anda semua mengucapkan nama suci, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Anda akan mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang tiada batasnya. Veda puna bole jato mukta mahajana parabhyami kore sada nam sankirtan. Again Veda says, those who are liberated mahajanas, they always chant and do this Hari Sankirtan in spiritual sky. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Sekali lagi, Weda menyatakan bahwa mereka, roh-roh yang sudah dibebaskan, para mahajana, selalu mengucapkan dan menyanyikan nama suci Tuhan ini di dunia rohani. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, গোলকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন অথিন জন্মিল কেন তাই নর্তম দাস লাগছে। This Harinam Sankirtan doesn't belong to this material world. This Golokir Premadhan, this is Premdhan of Golok Vrindavan and Mahaprabhu, Sriman Mahaprabhu put it here. But I am such rascal that I cannot develop love and attraction towards this Hari Sankirtan. Srila Narottama Das Thakur menyatakan bahwa Golokera Pramadana, bahwa nama suci ini bukan berasal dari dunia material ini dan tidak ada hubungan sama sekali dengan sifat-sifat dunia material. Harinama Sankirtana ini datang langsung dari Goloka Vrindavan, dari tempat Sri Krishna, dan dibawa ke sini oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan sayang sekali, saya adalah orang yang sangat bodoh dan malang sekali
yang begitu jatuh sama sekali tidak tertarik dengan hari nama Sankirtan ini. So I was started telling you that Mahaprabhu is not different from Mahaprabhu is not different from Krishna. Krishna himself. But Mahaprabhu came accepting the mood of devotee to teach us how to surrender unto Krishna. Sudah disampaikan oleh Guru Maharaj bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. Beliau adalah Sri Krishna sendiri. Tapi beliau turun ke dunia ini dalam sifat sebagai seorang penyembah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menyerahkan diri kepada Sri Krishna. So, Mahaprabhu came to teach you how to surrender unto Krishna and how practically we can apply or cultivate the most confidential instruction of Krishna in our daily life. Dia turun sebagai penyembah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menyerahkan diri kepada Sri Krishna. Beliau mengajarkan, memberikan petunjuk bagaimana kita mendedikasikan hidup kita sehari-hari di dalam pelayanan bakti kepada Sri Krishna secara praktis. Nah, Manmana Bhavamat Bhakta Majjaji Mang Namaskuru Mangavasyasi Te Pratijani Priyasime. To think of Krishna always, Manmana Bhava. Krishna says, and Mahaprabhu came and he practically said that thing. I told you yesterday, day and night, 24 hours, you think of Krishna and utter the name of Krishna. Seperti sloka yang dikutip dan kemarin juga sudah ditegaskan oleh Guru Maharaj bahwa Sri Krishna mengajarkan man mana bawat majajil mam namaskuru. Selalu berpikir tentangku 24 jam setiap hari. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu juga mengajarkan untuk selalu berpikir kepada nama suci Sri Krishna. As Krishna says in Bhagavad Gita, you'll find Ananya Cheta Satatang Jo Mang Smrati Nitya Saha Tasyang Suloha Partho Nitya Juktasya Jogina. For one who remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Prutha, because of his constant engagement in devotional service. This is 8:14. Ananda cetasa tatam yomam smarati nityasa. Tasyaham sulabaparta nityayuktasya yogina. Sri Krishna menyatakan, wahai putra Prita, aku mudah sekali dicapai oleh orang yang selalu ingat kepadaku tanpa menyimpang, sebab dia senantiasa tekun dalam bakti. Something. One who remembers me without deviation. Satatam. Satatam means constantly. You understand? Always. Mahaprabhu says the same thing. Ahornisa chinta Krishna bolo bodhani. Ki soyoni, ki bhodani, ki bhaja. 24 hours, day and night. Think of Krishna. Remember Krishna. Utter name of Krishna. In all state, all condition of life, waking condition, sleeping condition, dreaming condition, and while you are taking food also. You said that. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu juga mengajarkan hal yang sama seperti dinyatakan oleh Sri Krishna di sini. Sri Krishna menyatakan bahwa mereka yang ingat kepadaku 24 jam, selalu ingat kepadaku tanpa menyimpang, dia akan mencapai kepadaku. Dan juga demikian, Sri Chaitanya Mahaprabhu menyatakan, selalu ingat kepada Sri Krishna, apakah dalam keadaan tidur, dalam keadaan sadar, dalam keadaan bekerja, selalu berpikir tentang Krishna. And this is all auspiciousness for the jiva if he thinks of, remembers Krishna, or utters the name of Krishna constantly, always. And this very easy method Mahaprabhu gave to chant his holy name.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan hal yang sangat mudah sekali. Bahwa hendaknya kita selalu berpikir dan mengucapkan nama suci Sri Krishna 24 jam setiap hari. So, we'll read that verse. Annanna ceta satatang Ananya satatam jomang smarati nityasa smarati nityasa tasyang sulabha partho tasyang sulaparta nitya juktasya yogina. nityayuktasya yogina Repeat. Anannacetasa tatam Yamam smarati nityasa Tasyaham sulabaparta Nityayuktasya yogina Halo. Ananya cetah satatang Ananya cetasa satam Yomang smarati nityasa nityata Yamam smarati nityasa Tasyaham Sulabha part. bhavata Tasyaham sulabaparta Nityayuktasya yogina Nityayuktasya yogina Ananya cetah satatang Ananya cetasa satam Yomam smarati nityasa Yamam smarati nityasa Tasyaham sulapaparta Tasyaham sulaparta Nityayuktasya yoginam Nityayuktasya yogina Ananya ceta. Without deviation. Tanpa pikiran menyimpang. Satatang. Selalu. Jaha. Anyone. Siapapun yang. Man. Me, Krishna. Aku, Sri Krishna. Smarati. Remembers. Ingat. Nitya saha. Nityasa. Regularly. Secara teratur. Tasya. To him. Kepadanya. Ahang. Ayam. Aku adalah. Sulabha. Sulabha. Very easy to achieve. Mudah sekali dicapai. Partha. O son of Pritha. Oh putra Prita. Nitya. Regularly. Secara teratur. Yuktasya. Engaged. Tekun. Yoginaha. Yogina. Of the devotee. Bagi seorang penyembah. Ananya cita satatang jomang smriti nitya saha tasyang slopartha nitya yuktasya yogina. Translation by Srila Prabhupada. For one who remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. Terjemahan. Wahai putra Prita, aku mudah sekali dicapai oleh orang yang selalu ingat padaku tanpa menyimpang. Sebab dia senantiasa tekun dalam bakti. Purport by Srila Prabhupada. In this verse, the Bhakti Yoga, the unalloyed devotees of the Supreme Godhead is described. The preceding verses mention 4 different kinds of devotees: the distressed, the inquisitive, those who seek material gain, and the speculative philosophers. Different processes of liberation from material entanglement have also been described: Karma Yoga, Jnana Yoga, and Dhyan Hatha Yoga. But here Bhakti Yoga, without any mixture of these, is mentioned. In Bhakti Yoga, the devotees desire nothing but Krishna. The pure Bhakti devotee doesn't desire promotion to heavenly planets, nor does he seek salvation or liberation from material entanglement. A pure devotee doesn't desire anything. In the Chaitanya Charitamrita, the pure devotee is called Niskama, which means he has no desire for self-interest. Perfect peace belongs to him alone, not to them who strive for personal gain. The pure devotee only wants to please the Supreme Lord, and so the Lord says,
that for anyone who is unflinchingly devoted to him, is he to attain. The devotee can render service to any of the transcendental forms of Supreme Lord, and he meets with none of the problems that plague the practitioners of other yogas. Bhakti yoga is very simple and pure and easy to perform. One can begin by simply chanting Hare Krishna. Krishna is very merciful to those who engage in his service, and he helps in various ways. The devotee is fully surrendered to him, so he can understand him as he is. The Lord gives such a devotee sufficient intelligence so that ultimately devotee can attain him in the spiritual kingdom. That's paragraph. Penjelasan. Ayat ini khususnya menguraikan tujuan terakhir yang dicapai oleh para penyembah murni yang mengabdikan diri kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dalam Bhakti Yoga. Ayat-ayat sebelumnya menyebutkan empat jenis penyembah, orang yang berduka cita, orang yang ingin tahu, orang yang mencari keuntungan material, dan para filosof yang berangan-angan. Berbagai proses pembebasan juga sudah diuraikan, karma yoga, jnana yoga, dan hatha yoga. Prinsip sistem yoga tersebut mengandung sekedar bakti, tapi ayat ini khusus menyebutkan bakti yoga yang murni, tanpa dicampur jnana, karma, maupun hatha. Sebagaimana ditunjukkan dengan kata anana ceta dalam bakti yoga yang murni, seorang penyembah tidak menginginkan sesuatu selain Sri Krishna. Seseorang penyembah yang murni tidak ingin diangkat sampai planet-planet surga, dan dia juga tidak berusaha menunggal dalam Brahma Jyoti atau mencapai keselamatan atau pembebasan dari ikatan material. Seorang penyembah yang murni tidak menginginkan sesuatu. Dalam Caitanya Caritamrita, penyembah murni disebutkan niskama, yang berarti tidak mempunyai keinginan untuk kepentingannya sendiri. Hanya penyembah yang murni itu memiliki kedamaian, sedangkan orang yang berusaha mencari keuntungan pribadi tidak mencapai kedamaian. Seorang jnana yogi, karma yogi, atau hatha yogi mementingkan dirinya sendiri, sedangkan seorang penyembah yang sempurna tidak mempunyai keinginan selain memuaskan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, Sri Krishna menyatakan bahwa dirinya mudah dicapai yang setia kepada Krishna dan tidak pernah menyimpang. Seorang penyembah yang murni selalu tekun dalam bakti kepada Sri Krishna dalam salah satu di antara berbagai aspek pribadinya. Krishna mempunyai berbagai penjelmaan dan perwujudan yang berkuasa penuh, misalnya Rama dan Nrsimha. Seorang penyembah dapat memilih untuk memusatkan pikirannya dalam cinta bakti kepada salah satu di antara bentuk-bentuk rohani Tuhan Yang Maha Esa itu. Seorang penyembah seperti itu tidak menghadapi masalah-masalah yang menyiksa orang yang mempraktikkan sistem-sistem yoga lainnya. Bhakti yoga sangat sederhana, murni, dan mudah dilaksanakan. Seseorang dapat mulai melakukan bhakti yoga dengan mengucapkan mantra Hare Krishna. Sri Krishna sangat murah hati kepada semua makhluk hidup, tetapi sebagaimana sudah kami jelaskan, Sri Krishna menaruh minat khusus kepada orang yang selalu mengabdikan diri kepada beliau tanpa menyimpang. Sri Krishna membantu penyembah-penyembah seperti itu dengan berbagai cara, sebagaimana dinyatakan di dalam kata Upanishad. Yam evaisa vrinute tena labyas tasaya atma vrinute tanum swam. Orang yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya dan tekun dalam bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat mengerti tentang Tuhan Yang Maha Esa menurut kedudukan beliau yang sebenarnya. Sebagaimana dinyatakan di dalam Bhagavad Gita, Dadami Budi Yogamta, Krishna memberikan kecerdasan secukupnya kepada seorang penyembah, supaya akhirnya penyembah itu dapat mencapai kepada Krishna di kerajaan rohaninya. There's something different from this purport. Yeah. Something different, something added extra is not here. Because you quoted that verse from Kathopanishad. Jambe Isarunite Tena Labdastasatma Vidunti Tanusam. This is not here quoted. Dadami Buddhi Yogam Tena. That's not here. Why is so different? Because he translated a big book. Big book. Yeah. Big book is translated. From the last. Right.
The next paragraph. The special qualification of the pure devotee is that he is always thinking of Krishna without considering the time or place. There should be no impediments. He should be able to carry out his service anywhere and at any time. Some way that the devotee should remain in holy places like Vrindavan, some holy town where the Lord lived, but a pure devotee can live anywhere and create the atmosphere of Vrindavan by his devotional service. It was Sri Advaita Acharya who told Lord Chaitanya, wherever you are, O Lord, there is Vrindavan. Kualifikasi istimewa yang dimiliki oleh seorang penyembah yang murni ialah bahwa dia selalu berpikir tentang Krishna tanpa menyimpang dan tanpa memikirkan waktu maupun tempat. Seharusnya tidak ada halangan apapun. Seharusnya ia dapat melaksanakan baktinya dimanapun dan kapanpun. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sebaiknya seorang penyembah menetap di tempat-tempat suci seperti Vrindavan atau kota suci tempat tinggal Sri Krishna. Tetapi seorang penyembah yang murni dapat tinggal dimanapun dan menciptakan suasana Vrindavan dengan bakti. Sri Adwaita pernah berkata kepada Sri Chaitanya, "Oh Tuhan yang hamba cintai, dimanapun Anda berada, di sanalah Vrindavana." A pure devotee constantly remembers Krishna and meditates upon him. There are qualifications of the pure devotee for whom the Lord is most easily attainable. Bhakti Yoga is the system that Gita recommends above all others. Generally, Bhakti yogis are engaged in 5 different ways. Shanta Bhakta, engaged in devotional service and neutrality. Dasya Bhakta, engaged in devotional service as servant. Sakhya Bhakta, engaged as friend. Vatsalya Bhakta, engaged as parents. And Madhurya Bhakta, engaged as conjugal lover of the Supreme Lord. In any of these ways, the pure devotee is always constantly engaged in the transcendental loving service of the Supreme Lord and cannot forget the Supreme Lord, and so for him the Lord is easily attained. A pure devotee cannot forget the Supreme Lord for a moment, and similarly the Supreme Lord cannot forget his pure devotee for a moment. This is the great blessing of the Krishna conscious process of chanting the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Seorang penyembah yang murni senantiasa ingat dan bersemadi kepada Sri Krishna. Sebagaimana ditunjukkan dengan kata satatam dan nityasa, yang berarti selalu, secara teratur, atau setiap hari. Inilah kualifikasi penyembah yang murni. Dan Krishna paling mudah dicapai oleh penyembah yang murni itu. Bhakti Yoga adalah sistem yang dianjurkan di dalam Bhagavad Gita sebagai sistem yang paling baik di antara segala sistem lainnya. Pada umumnya, para Bhakti Yogi tekun dengan 5 cara yang berbeda. Santa Bhakta menekuni Bhakti dengan sifat netral. Dasya Bhakta menekuni Bhakti sebagai hamba. Sakya Bhakta menekuni Bhakti sebagai kawan. Vatsalya Bhakta menekuni Bhakti sebagai ayah atau ibu. Dan Madhurya Bhakta menekuni Bhakti sebagai kasih Tuhan yang Maha Esa. Dalam segala cara tersebut, seorang penyembah yang murni senantiasa tekun dalam cinta bakti kepada Tuhan yang Maha Esa dan tidak dapat melupakan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, penyembah itu mudah sekali mencapai kepada Tuhan. Seorang penyembah yang murni tidak dapat melupakan Tuhan yang Maha Esa bahkan selama sesaat pun. Begitu pula, Tuhan yang Maha Esa tidak dapat melupakan penyembahnya yang murni bahkan selama sesaat pun. Inilah berkat besar proses dari kesadaran Krishna, yaitu dengan cara mengucapkan Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. So what Krishna teaches, that Krishna in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu says the same thing, not theoretically, practically he demonstrated. Jadi apa yang diajarkan oleh Sri Krishna persis sama dengan apa yang diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bukan sesuatu yang bersifat teori belaka, tapi semuanya bersifat praktis, gampang dilaksanakan oleh siapapun juga. Though Mahaprabhu is Krishna himself, still
He was always chanting the name of Krishna, always thinking of Krishna, always absorbed in thought of Krishna. Walaupun Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Sri Krishna sendiri, beliau selalu berpikir tentang Krishna. Beliau selalu mengucapkan nama suci Sri Krishna. Dan beliau selalu tekun di dalam bakti kepada Sri Krishna. Krishna only said this thing theoretically, but never practically demonstrated. But that Krishna in form of Sri Chaitanya Mahaprabhu came and demonstrated practically what the Krishna has taught. Sri Krishna mengajarkan di sini secara teori. Beliau tidak pernah mempraktikkan apa yang beliau ajarkan. Tetapi waktu beliau turun sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau mempraktikkan secara langsung, mendemonstrasikan secara langsung apa yang ditekankan oleh Sri Krishna. Sriman Mahaprabhu was always uttering name of Krishna and thinking, always thinking. Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu mengucapkan nama suci Sri Krishna dan selalu berpikir tentang Sri Krishna. Selalu berpikir tentang Krishna. Sri Narottam Das Thakur has sung this thing. Gauranga bolite hobe pulako sarira. If you utter the name of Gauranga, your whole body will be enchanted, will be ecstatic. The hairs on your body will be erected. Sri Narottama Das Thakur mengarang sebuah lagu tentang hal itu. Siapapun yang selalu mengucapkan nama suci Gauranga, maka seluruh badannya akan dipenuhi oleh rasa bahagia, oleh rasa kebahagiaan yang penuh. Dan bulu-bulunya dalam seluruh badannya akan berdiri karena penuh kebahagiaan. Gauranga bolite hobe pulako sarira. What is the name of Gauranga? Your whole body will be enchanted, whole body will be ecstatic. All the hairs on the body will be erected. Why? Sri Narottama Das Thakur mengatakan, kalau orang mengucapkan nama suci Gauranga, seluruh badannya akan dipenuhi oleh rasa bahagia, penuh dengan semangat, dan bulu-bulu badannya akan berdiri. Kenapa demikian? Why? My question is that. Why? Because all the sin already dedicated and Gauranga bolite hobe pulako sarira. Gauranga bolite hobe pulako sarira. Kena hari hari bolite na yanu baheni ro. Hari hari bolite na yanu baheni. This is the reason. He is Hari himself, isn't it? Yes. But chanting the name of Hari sheds tears. The sheds tears. Mahaprabhu sheds tears. Chanting the name of Hari sheds tears. That is why. Alasannya mengapa demikian? Karena Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Sri Hari sendiri, adalah Sri Krishna sendiri. Dan beliau selalu mengucapkan nama suci Hari. Sambil menangis dalam kebahagiaan. You understand? Sriman Mahaprabhu has adopted, assumed Radha Bhav. You understand? Radha Bhav. Mahaprabhu is the combination of Radha and Krishna. Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna, nahe bhinna, isn't it? Sri Krishna Chaitanya is the combination of Radha and Krishna. You understand? Not different from that. He showed that to Raya Ramananda. Jelaskan pula, Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah merupakan awatara, merupakan kombinasi antara Radha dan Krishna. Dan beliau khususnya menunjukkan Radha Bhava ataupun rasa yang dimiliki oleh Sri Radharani. As Radharani, Srimati Radharani, always thinks of Krishna, never forgets. You understand? Feels the pangs of separation from Krishna. You understand? Feels the pangs of separation from Krishna. This is a Vipralamba Bhav. You understand? And Mahaprabhu
has that bhav, Radha bhav, thinking himself, Radha Rani, though is Krishna. Srimati Radharani selalu berpikir tentang Krishna dan beliau merasakan penderitaan yang besar sekali karena berpisah dari Sri Krishna dan selalu hanyut di dalam kebahagiaan dan memikirkan Sri Krishna. Begitu pula Sri Chaitanya Mahaprabhu menunjukkan Radha Bhava, yaitu rasa yang dirasakan oleh Radha, selalu rindu pada Sri Krishna. Mahaprabhu was thinking at that. He says, Chaitanya Charitamrita fine, Kaviraj Goswami said, Mahaprabhu says, Gauranga nahe moro, Radhanga spursana, Gauranga nahe moro, Radhanga spursana, Brajendra suta vinana, Nars Brajendra suta vinana, Naspasya Kenjano. Gauranga nahi moro Radhanga sparsana. This is not body of Gauranga. This is body of Radharani. Only Brajendra Sutta Vina Naspasya Nyajana. Only Brajendra Sutta, son of Nanda Maharaj, can touch this body. Nobody else can touch this body. Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri menyatakan bahwa badan ini bukan badan Gauranga, tapi adalah badan Radha sendiri. Karena itu hanya Nanda Maharaj dan Brajendra, putra Nanda Maharaj yang bisa menyentuh badan saya ini. Can touch. Nobody else can touch this body. Tidak ada orang lain yang bisa menyentuh badan ini. Hanya putra Nanda Maharaj yang bisa menyentuh badan ini. Radharani was crying, shedding tears, hailing thanks for separation from Krishna. Mahaprabhu was doing similarly. Srimati Radharani selalu matanya basah oleh air mata karena merasakan penderitaan berpisah dengan Sri Krishna. Jadi Sri Gauranga Mahaprabhu juga merasakan yang sama seperti apa yang dirasakan oleh Radha yang berpisah dengan Krishna. Understand? Kahangale kahapang Brajendra nandana kahangale kahapang Brajendra nandana kehomote betaibo murali bodono kehomote betaibo murali bodono, saying and crying. Where shall I go? Where shall I find the son of Nanda Maharaj? Is there anybody who can help me to find out that Krishna flute in his lips? Murali Badana. Saying this thing and crying. Sri Gauranga Mahaprabhu selalu menangis. Di mana saya akan menemukan Sri Krishna, putra dari Nanda Maharaj. Beliau selalu rindu dan siapa akan bisa membantu saya untuk bertemu dengan beliau. Sri Krishna yang selalu memegang suling dan seluring selalu menempel di bibirnya. And Sri Rupa Goswami has written that thing towards the mother. When Mahaprabhu meets, sees Rai Ramananda and Swarup Damodar Goswami. Rai Ramananda and Swarup Damodar Goswami were Lalita Sakhi and Visakha Sakhi in Krishna Leela. Do you understand? So in Gaura Leela they are Rai Ramananda and Swarup Damodar Goswami. So when Radharani meets Lalita Sakhi and Visakha Sakhi, she cries for Krishna and says, you understand? Similarly, Mahaprabhu was saying, Ko Krishna Nanda Kula Chandrama, Ko Krishna Mandra Murali Ravo, Ko Krishna Sikhi Kalankruti, Ko Krishna Rasa Rasa Tandavi. You understand? Mahaprabhu was saying that. Radhabha, sing his Sakhis. Lalita Sakhi and Visakha Sakhi, very intimate. So Radharani says, there's something
Mahaprabhu says, Go Krishna Nanda Kula Chandrama. Oh Sakhi, where is that Krishna? The crest jewel of Nanda dynasty, the son of Nanda Maharaj. Where Krishna Sikhi Kalankuji? Where is that Krishna on whose crest peacock feather is there? Where Krishna Mandra Murali Rava? Where is that Krishna who plays so sweetly with his flute? Where Krishna Rasa Rasa Tandavi? Where is that Krishna who dances in a ras? Say, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jiwa Goswami menyatakan hal ini, ya, menulis bahwa Gauranga Mahaprabhu selalu rindu kepada Sri Krishna waktu beliau bertemu dengan Ramananda Roy dan Swarup Damodar yang sebenarnya adalah Swarup Damodar Goswami. Swarup Damodar Goswami yang sebenarnya adalah penjelmaan dari Lalita dan Wisaka, teman-teman intim dari Srimati Radharani. Srimati Radharani waktu bertemu dengan Lalita dan Wisaka selalu menangis dan bertanya, di mana Krishna, di mana Krishna? Dan begitu pula pada waktu beliau turun sebagai Radha Bawa yang dirasakan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau selalu bertanya, di mana itu Sri Krishna yang selalu menari permata dari putra Nanda Maharaj? Di mana itu Krishna yang menari di dalam rasa lila? Di mana itu Krishna yang selalu memegang seruling yang sangat tampan sekali? This is how to think of Krishna constantly. You understand? Jamang, this is Ananya Chita Satatam Jamang Smarati Nityasa. You understand? And practically Mahaprabhu demonstrated. You understand? Nah, ini dinyatakan di dalam Bhagavad Gita oleh Sri Krishna. Dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mempraktikkan langsung apa yang diajarkan oleh beliau pada di dalam Bhagavad Gita itu. Beliau selalu mendemonstrasikan bagaimana selalu berpikir kepada Krishna, selalu rindu kepada Krishna, terus-menerus tanpa pernah terputus. Because here it is also said, Prabhupada Maharaj, my revered spiritual master, says this thing is perfect. In Bhakti Yoga, the devotee desire nothing but Krishna. You understand? They desire nothing but Krishna. I want only Krishna. I don't want anything. You understand? Srila Prabhupada, Guru Kerohanian, Guru Maharaj, menyatakan di dalam penjelasan bahwa seorang penyembah yang murni, seorang bhakti yogi, tidak pernah berpikir sesuatu yang lain selain Krishna. Beliau hanya ingin Krishna, tidak ingin yang lainnya. Understand? And I said, the chief result of chanting this Hare Krishna, doing this Hari Sankirtan or Nam Sankirtan, get Krishna Prema. As I said, quoted from Karnam Chintamani, Mukhyapati Jivopai Krishna Premanandana. And Mahaprabhu chanted this Harinam, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhu kahe kahilang ei mahamantro, yaha japo gya koriya nirbandho, yavite sarvasiddhi oive savar, sarva khyalabalaite vidinaya. Mahaprabhu said, I said, this is Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Yaha japo gya kariya nirbandha. Chant this in your beads, japa. Do this japa, with seriousness, without deviation. Yaha japo gya kariya. Yaha ite sarva siddhi oive savar, sarva khyalabalaite vidinaya. You will achieve all sorts of perfection if you chant this Hare Krishna, do japa, bhajan, kirtan, sarvakya, constantly, always, as you say, satadam, constantly, without deviation. Chant this, do this kirtan, chant, remember the name of Krishna. There is no bar, no restriction of time, place, circumstances, any time. Any place, any condition, you can chant.
No restriction. Sebagai tujuan tertinggi dari mengucapkan Mahamantra, itu dinyatakan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, yaitu untuk mencapai prema dan ataupun cinta bakti kepada Sri Krishna. Beliau menyatakan, ucapkan Mahamantra ini dengan japa, dengan nyanyian, dan ingat terus kepada Krishna. Kalau kamu melaksanakan demikian, kamu akan mencapai segala kesempurnaan. Tidak ada pembatasan, baik dalam waktu, kondisi, maupun tempat. Kamu harus selalu mengucapkan Mahamantra di dalam, dengan japa, ataupun nyanyi, tanpa pernah menyimpang sedikit pun. So, this is how to constantly think of Krishna or chant name of Krishna. Same thing. But Gita says, Krishna says. And if you utter your name, offenselessly you chant, then you get Krishna prema. That means you get Krishna. And here to say, devotees desire nothing but Krishna. Pure devotee, they have no other desire. Na dhanang, na sundaring kavitamba, jagati sakamahe, mama janmani janmanishware, bhavatad bhakti rahitu gitoi. Mahaprabhu, Sikhyastaka. Oh Lord, oh Jagadish, Lord of universe, I don't want anything. Don't desire anything. Na dhanang. No material wealth. I don't ask for material wealth. Na janang. I don't ask for material followers. Na sundaring kavitamba, jagadishakam. I don't want a beautiful woman to enjoy. I don't want liberation. Janmani, sorry, life after life. I will serve your lotus feet and give you pleasure. That's my prestige. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan bahwa kita harus selalu mengucapkan nama suci. Beliau menyatakan dalam Siksastaka bahwa beliau tidak ingin pengikut, beliau tidak ingin kekayaan yang bersifat material, ataupun beliau tidak ingin wanita cantik ataupun untuk menikmati. Beliau hanya ingin selalu memperoleh kesempatan untuk berbakti kepada Krishna, di bawah kaki Padma Krishna, dari penjelmaan demi penjelmaan. Yes. And Mahaprabhu also said, my prestige, Aradhe Bhagavan Brajesatanayo Tadham Vrindavanam Ramya Kachid Pasana Brajapadu Vargina Jakalpita. You understand? Aradhe Bhagavan Brajesatanayo. Brajesatanayo Krishna, son of Nanda Maharaj. Krishna, son of Nanda Maharaj. Nanda Krishna. Jasoda Nandana Krishna. You understand? Is to be worshipped. This is very significant. Hal yang sangat penting sekali dinyatakan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, bahwa seseorang hendaknya selalu memuja Nanda, putra Sri Krishna, putra dari Maharaj Nanda. Sri Krishna, putra dari Yasoda, dari Ibu Yasoda. Jasoda sthanam dhoi. Babu Jasya sthanam hari. Jasoda sthanam dhoi. Who sought the breast of Mother Jasoda? Do you understand? Who sought the breast of Mother Jasoda? Jasoda Nandan. Not Devaki Nandan. He didn't suck the breast of Devaki. Sucked the breast of Jasoda Mata. So Mahaprabhu says, Aradhe Bhagavan Brajesatanayo Tatham Vrindavanam Ramya Kachid Upasana Brajapadu Vargina Jakalpita. This is Mahaprabhu statement. That Krishna, Nanda Krishna, only 10, 11 years old. You understand? Kishore Krishna is known Kishore Krishna. Kishore Krishna. In Madhurya, all beautiful. That is all beautiful Krishna. Has to be worshipped. And his Dham Vrindavan is equally worshipped. How one can worship Krishna? Ramya Kachid Upasana Brajabadhu Vargena Jakalpita. As the Brajabadhus, damsels of Brajabhumi, and gopis of them. You understand? With praise, with love. You understand? The worship of Krishna is done in such a way as gopis do, with love. Ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu selanjutnya adalah bahwa
seorang hendaknya selalu memuja Krishna yang mengisap susu ibu Yasoda, bukan putra Dewaki, tapi yang mengisap susu dari Yasoda Mahi ataupun ibu Yasoda, yang selalu muda, berumur sekitar 10 ataupun 11 tahun, yang melakukan lila yang sangat manis sekali, yang sangat menarik sekali, adalah dengan cara seperti apa yang dilaksanakan oleh para gopi di Brindawan, itu memuja Sri Krishna dengan penuh cinta kasih, selalu berpikir kepada Sri Krishna yang penuh cinta kasih. Gopis, the love that gopis have developed. You understand? Gopi prem, Radha prem. You understand? And Krishna becomes bound up with that prem. That love. And Mahaprabhu gives that prem through chanting this holy name. Mukhyo pothe jivo pai Krishna prema. This is the chief result of chanting Hare Krishna, to get Krishna prema. You understand? Pure name, offenseless chanting, get Krishna prema. Otherwise, you cannot get Krishna. Jadi hendaknya seseorang mengembangkan cinta bakti kepada Krishna, seperti apa yang ditunjukkan oleh para gopi dan Radha di Vrindavan. Selalu mencintai Sri Krishna. Dan kalau orang mengembangkan cinta bakti kepada Krishna, maka mereka dapat mengikat Krishna. Seperti para gopi dan Radha di Vrindavan, mereka mengikat Sri Krishna dengan cinta bakti. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan hal yang sama kepada kita semua untuk mengikat Sri Krishna dengan cinta bakti melalui mengucapkan nama suci. Ucapkanlah nama suci tanpa kesalahan. Kalau semuanya bisa mengucapkan nama suci tanpa kesalahan dengan murni, maka akan mengembangkan cinta kasih kepada Krishna dan akan mendapatkan Krishna sendiri. Yeah, therefore Mahaprabhu says, Ramna Kachi Dupasana Brajavadhu Vargina Jakalpita. As the Brajavadhus, dancers of Brajabhumi, have done. They have developed such prema to Krishna. What they have not done? Always thinking, always day and night, 24 hours thinking. You understand? No other thought they have, only thought of Krishna. You understand? And they gave up everything. They kicked up everything for Krishna. You understand? At the dead of night, they run to the jungle of Vrindavan when Krishna plays his beautiful singing flute. Dead of night they run. They are housewives. They have husbands. They have father-in-laws, mother-in-laws, children, sons, daughters. Give them everything. Chalo, run. This is love. Dan cinta yang ditunjukkan oleh para gopi di Brindavan, mereka 24 jam tidak pernah terputus untuk berpikir tentang Krishna. Mereka selalu berpikir tentang Krishna di dalam pikirannya. Dan bahkan mereka meninggalkan segala-galanya untuk mencari Sri Krishna. Bahkan di tengah malam pun mereka pergi mencari Krishna. Pada saat Krishna meniup serulingnya, melakukan lagu yang sangat indah sekali. Dan mereka semuanya lari dari keluarganya, dari anak-anak, dari suami, dari segala hal. Mereka lari ke hutan dan mencari Sri Krishna. Mereka semuanya adalah sudah bersuami, mempunyai anak dan sebagainya. Semuanya itu ditinggalkan dan semuanya mencari Krishna. Karena mereka terikat dan mencintai Krishna sepenuhnya. You understand? When this thing comes up, this question arises, to think of Krishna constantly. They said, Ananya Cheta Satatam Jaman Smarati Nityasa. Without deviation, always think. How can one do this thing? Without love, can anybody think Krishna constantly? Without deviation, day and night, 24 hours, every moment. Mind is so stupid, thinking so many things. Sutamita Ramaniro Chinta, thinking of his wife, thinking of his son, thinking of his daughter, thinking of his material wealth accumulation. Friends. Is your mind thinking of Krishna? Thinking all these things.
Isn't it? Inilah ajaran dari Sri Krishna yang dipraktikkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Selalu berpikir tentang Krishna. Nah, bagaimana orang bisa berpikir tentang Krishna 24 jam, siang dan malam, kalau tanpa cinta, tanpa ikatan cinta kasih. Tanpa cinta kasih, pikiran sebenarnya sangat bodoh sekali, sangat gila sekali. Dia berpikir tentang istri, tentang anak-anak, tentang kekayaan, tentang kebanggaan, dan segala sesuatu. Kalau sudah pikiran dipenuhi oleh hal-hal yang demikian, bagaimana mungkin seseorang bisa berpikir tentang Krishna selalu, tanpa pernah terputus? কেমনে ওর জীব ধন যশ কেমনে ওর জীব ধন যশ কি যে পাব কন্যা পুত্র বিবাহ কেনে সম্পাদি is thinking like this. How can I earn more money, more money, more money, more money, more money, 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 brighter than sunshine, sweeter than honey, honey, money. Thinking this. Jadi, dalam keadaan material, pikiran kita selalu berpikir, oh bagaimana caranya untuk selalu memperoleh uang, dipenuhi oleh uang, dipenuhi oleh keinginan untuk memperoleh uang. Kalau sudah demikian, bagaimana kita berpikir tentang Krishna? Just thinking of this thing. How can I earn more money? How can I earn fame, name, and prestige, good man? Where is thought of Krishna? Jadi kalau kita sudah pikiran kita selalu dipenuhi oleh keinginan untuk memperoleh uang yang lebih banyak, keinginan untuk memperoleh kemasyhuran di dalam hidup kita ini, ataupun kedudukan material yang lainnya, bagaimana mungkin kita berpikir tentang Krishna? Because we have no love for Krishna, therefore we cannot think, cannot keep Krishna. Your love for your wife, love for your wealth, love for your bank balance, love for your daughter, love for your son. Isn't it? Therefore, stupid mind thinks that way. Jadi pikiran kita yang bodoh itu tidak mungkin untuk selalu berpikir tentang Krishna, karena tidak ada cinta kasih kepada Krishna. Mereka mencintai yang lain. Mereka mencintai istri, mencintai anak-anak, mencintai kedudukan, prestise, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa berpikir tentang Krishna dalam kedudukan pikiran kita yang bodoh itu? Huh? How can you think? Only saying theoretically. Huh? Theoretically saying in lips. But stupid mind not thinking. Thinking something else. Chanting, mind hovers here and there. Chanting, practical. Because you have no love, cannot develop love. Kirtaniya sada hari. Mahaprabhu says, Kirtaniya sada hari. Only hari should be chanted. Sada, always, constantly. Isn't it? Krishna says, Mahaprabhu says. But he is doing constantly. As Radharani, gopis are always thinking of Krishna. Srimad Mahaprabhu is thinking of Krishna. Not saying theoretically. Krishna said theoretically. But Mahaprabhu didn't say theoretically. Practically demonstrated. Perbedaannya adalah bahwa Sri Krishna mengajarkan secara teoritis, tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan secara praktis. Selalu berpikir tentang Krishna. Nah, bagaimana mungkin diri kita dalam pikiran kita yang bodoh itu selalu berpikir tentang hal-hal yang lain? Karena berpikir tentang uang, berpikir tentang wanita, istri, anak-anak, dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir tentang Krishna kalau tidak ada cinta kasih kepada Krishna? Dan pada saat berjapa, pikiran kita melayang ke sana kemari, selalu untuk menambah uang, untuk ini, untuk itu, dan sebagainya, selalu melayang. Tidak berpikir tentang Krishna. So this is question of love. Unless you develop love for Krishna, you cannot think of Krishna. You constantly in your mind. Mind thinks that thing. Let us develop attraction towards it. You understand? So this is question of love. Therefore, Kirtaniya Sadahari, Mahaprabhu says. Hari should be always chanted, Kirtaniya Sadahari. Why?
Cannot. Why? Because we have perfect loving relationship with Krishna. Isn't it? Perfect loving relationship with Krishna. You understand? This loving relationship. Priti Sambandha. You understand? It's a loving relationship. It's question of love. Relationship based on love. Therefore, Kirtaniya Sadahari. Hari should be always chanted and remembered that. Without love, it cannot be, cannot be. Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu mengajarkan Kirtaniya Sadahari. Kita harus selalu mengucapkan nama suci Krishna. Kenapa kita harus mengucapkan nama suci Krishna? Karena kita pada masa yang lampau kita sudah mempunyai hubungan cinta kasih kepada Krishna. Dan hal itu kita lupakan. Nah, untuk mengembangkan kembali, kita harus mengucapkan nama suci selalu untuk mengembangkan cinta kasih itu. Karena tanpa cinta kasih, tidak mungkin kita bisa selalu berpikir tentang Krishna ataupun mengucapkan nama suci Krishna. Yes. This question of love. Unless you develop love, you cannot think of Krishna. You cannot put Krishna in your mind. No, stupid mind will never. If you have developed love, what you say? Woman. You understand? You are thinking of her. Always. You understand? Thinking of her. You understand? Whom you have developed some attraction, affection, love. Your mind is thinking of that thing, of that person. But here it says, only develop love and attraction towards Krishna, nothing else. Then you'll be able to keep Krishna in your mind, and mind will think of Krishna constantly. Otherwise, no possibility. Jadi, sama sekali tidak mungkin untuk berpikir tentang Krishna ataupun selalu mengucapkan nama Krishna tanpa mengembangkan cinta kasih. Kalau kita mengembangkan rasa tertarik kepada hal yang lain, umpamanya wanita, maka karena kita mengembangkan cinta kasih dan rasa tertarik kepada wanita, kita akan selalu berpikir tentang wanita itu. Sedangkan di sini dinyatakan harus selalu berpikir tentang Krishna. Karena itu harus belajar bagaimana mengembangkan cinta kasih kepada Krishna agar kita selalu bisa berpikir tentang Krishna. You understand? Such love. This Gopi prem, Radha prem. You understand? Mahaprabhu gives that prem. Unless we get that prem, we cannot think of Krishna. Cannot keep Krishna in our mind. And what gopis didn't do for Krishna, you see. What they didn't do, but they have not done. They have sacrificed everything. You understand? Even that they were prepared to go to hell. Let us go to hell and suffer there. When Krishna manifested that Leela, Jora Leela, you understand? Became affected by fever, shivering. Oh. Narada Muni came, shivering. Narada Muni said, what happened to you? Oh, high fever, high fever. Oh, high fever. All right, let me get some medicine for you. Then your fever will be down and you'll free. Cured of fever. But Krishna says there is no medicine for me. Only one medicine is there. What is that? If you can get some dust from the feet of my dear devotee, that is the only medicine. Then I'll smear that dust throughout my body, then my fever will go. No other medicine is there. Yes. The whole story I understand. Sri Krishna menunjukkan kepada para penyembah ataupun para gopi suatu saat pada suatu lila beliau menderita sakit demam sampai menggigil, sampai panas dingin yang menggigil sekali. Kemudian Narada Muni datang, dia bertanya, kenapa Anda demikian? Saya menderita demam. Kemudian Narada Muni ingin memberikan obat supaya demam beliau hilang. Kemudian Sri Krishna mengatakan, oh tidak ada obat yang bisa menyembuhkan demam saya ini.
kalau Anda ingin mengobati saya, carilah debu dari kaki penyembah saya. Kalau mendapatkan debu dari kaki penyembah saya akan menaburi debu itu pada badan saya, maka badan saya akan kembali normal ataupun sembuh. Dan para gopi, ya, beliau mengorbankan segala sesuatu, bahkan bersedia untuk masuk neraka demi untuk kebahagiaan Sri Krishna. So Narada Muni thought of in Dwarka, he was manifest displaying that Leela in Dwarka. There were 16,000 wives. Rukmini, Satyabhama, Jambavati. You understand? 16,000 wives. Krishna had. Narada Muni thought of, yes, they must give dust from their feet because they love Krishna. Krishna is their husband. And they should want this thing. Let their husband be cured. So Narada Muni went there and begged, please give me some dust from your feet. Your husband Krishna is ill, shivering, high fever. But that refused. What? What is that? Narada Muni will give dust to our worshipable husband. Lord will go to hell. What are you saying? They didn't give. Nah, ini adalah Dwaraka Lila yang ditunjukkan oleh Sri Krishna. Di Dwaraka beliau mempunyai 16.108 istri. Dan Narada Muni berpikir, wah, ini di sini gampang mencari debu dari kaki itu. Jadi di sini banyak permaisuri yang mencintai Sri Krishna. Kemudian dia datang dari rumah ke rumah istri Sri Krishna dan minta debu untuk mengobati Sri Krishna. Tapi mereka semuanya kaget sekali. Apa yang Anda inginkan, Narada Muni? Mau ambil debu dari kaki saya untuk suami saya yang sangat saya puja, kami akan masuk neraka karena itu. Jadi mereka semuanya tidak mau memberikan debu dari kaki mereka. They refused. They didn't give. So Narada Muni became Morris. Then Krishna could understand this. Then Krishna told Narada, all right, you go to Brajbhumi. Just try there, if you can get. So he went to Brajbhumi. The whole gopis rushed. Seeing Narada Muni, they rushed towards Narada Muni. Because Narada Muni knows about Krishna. He wanders everywhere. He can give us some information, message of Krishna. They are always thinking of Krishna. Huh? Oh, Narada Muni, what is the message about our beloved Krishna? Our lover Krishna? Huh? What is message? What is message? Please tell us. They asked. Narada Muni, oh, Krishna. Oh, he is very, very sick. High fever. Cut off with high fever. Shivering. Shivering. I have come to you for medicine. You have medicine. Yeah, we have medicine. Oh, yes, you have medicine. All right, what medicine you want? If someone from you can give some dust from your feet, that is medicine. For Krishna, he'll be cured. Oh, this is medicine. Oh, Narada, come to me. Say, take from me. No, Narada, come to me. No, Narada, come. They made competition. How many bags you have brought? How many bags will you take? If by giving dust to Krishna, if we is needed to go to hell and suffer, let us go. Suffer in the hell forever. Later Krishna be happy. Krishna be cured. This is love. Pada saat Narada Muni tidak berhasil memperoleh debu dari para permaisuri Sri Krishna di Dwaraka, jadi Narada Muni merasa sangat sedih dan cemas sekali dan datang pada Krishna. Dan Sri Krishna tahu, ya, Narada Muni tidak memperoleh debu dari kaki para istri beliau. Kemudian Sri Krishna menyuruh Narada Muni, cobalah datang ke Brajabhumi
bertemu dengan para penyembah, para gopi di sana, mungkin Anda akan mendapatkan obat untuk mengobati demam saya ini. Kemudian Narada Muni langsung pergi ke Brindawan, ke Brajabumi. Begitu Narada Muni sampai di Brajabumi, semua gopi-gopi berebutan untuk lari mendekati Narada Muni dan bertanya, "Oh Narada Muni, Anda datang. Bagaimana kabar tentang Sri Krishna? Kekasih sayang, selalu saya cintai. Apa ada pesan dari Sri Krishna? Apakah ada surat ataupun ada berita dari Sri Krishna?" Kemudian Narada Muni mengatakan, "Oh ya, ada suatu yang sangat penting sekali. Sekarang Sri Krishna sedang menderita demam yang sangat keras sekali, yang sangat tinggi sekali. Dan beliau membutuhkan obat. Dan kamu punya obat itu." Kemudian para gopi bertanya, "Oh ya, beliau menderita demam dan kami punya obat itu. Tolong katakan segera, apa itu obat yang dibutuhkan oleh Sri Krishna?" Kemudian para Narada Muni mengatakan, "Kalau Anda mau memberikan debu dari kaki Anda, maka debu itulah obat untuk menyembuhkan Sri Krishna." Kemudian para gopi berebutan menyampaikan kepada Narada Muni, "Oh Narada Muni, datang kepada saya. Berapa tas yang Anda inginkan debu dari kaki saya? Silahkan ambil." Kemudian yang lainnya juga berebutan memanggil Narada Muni untuk mengambil debu. "Walaupun saya harus menderita di neraka beribu-ribu tahun, saya siap demi untuk menyembuhkan Sri Krishna, demi untuk kebahagiaan Sri Krishna. Saya siap untuk menderita di neraka beribu-ribu tahun, asalkan Sri Krishna, kekasih saya yang selalu saya cintai, bergembira dan selalu berpuas hati." Itulah tanda dari cinta kasih. So this is love. You understand? If you really love for Krishna, you can do anything. You understand? If it's required to go to hell and suffer there, let us go. Go to hell and suffer. Let Krishna be happy. Krishna be pleased. Krishna be satisfied. This is love. You understand? If you can develop such love, then stupid mind will think of Krishna. Otherwise, no. No. You understand? How can it think of Krishna? This is question of love. Therefore, Kirtanya Sada Hari. Therefore, Mahaprabhu says, Ramya Kajit Upasana Brajabadhu Vargena Jakalpita. As the Brajabadhus, as the dancers of Brajabhumi, the gopis have done. For worship, doing bhajan of Krishna, constantly. This is how we have this perfect loving relationship with Krishna. This is a loving relationship based on love. Then you'll do Hari Bhajan. And that is why it is said, Kirtanya Sadhari. Sada, constantly do Hari Bhajan. It's because we have loving relationship. We love Krishna. So mind can think of Krishna. Otherwise, without love, it cannot. Jadi tanpa cinta kasih sama sekali, pikiran kita tidak akan bisa berpikir tentang Krishna. Jadi inilah yang harus dikembangkan, cinta kasih kepada Krishna. Seperti apa yang ditunjukkan oleh para gopi di Brajabumi. Mereka selalu berpikir tentang Krishna karena mereka mencintai Krishna. Jadi tanpa cinta kasih kepada Krishna, sama sekali pikiran kita yang bodoh, yang nakal ini tidak akan bisa berpikir tentang Krishna. Jadi kita harus mengembangkan cinta kasih kepada Krishna agar bisa kita menaruh Krishna di dalam pikiran kita. Selalu kita bisa berpikir tentang Krishna. Kirtanya Sadahari. Selalu berpikir tentang Krishna. Inilah masalah yang didiskusikan, yaitu cinta kepada Krishna. Therefore, it is said, Bhakti Yoga without any mixture of this is mentioned. And devotees doesn't desire promotion to heavenly planets, nor does he seek salvation, liberation, or material entanglement. A pure devotee doesn't desire anything, only Krishna. Only Krishna. Sini dinyatakan bahwa bakti yoga yang murni tidak dicampuri dengan apa-apa. Beliau adalah selalu hanya ingin tentang Krishna, tidak ingin yang lain-lainnya. Hanya ingin Krishna. You understand? Chaitanya Charitamrita says the pure devotee is called Niskama. That means he has no desire for self-interest. Perfect peace belongs to him alone, but not to them who strive for personal gain. The pure devotee only wants to please Supreme Lord Krishna. And so the Lord says that for anyone
who is unflinchingly devoted and flinchingly devoted to him is easy to attain. Dalam Chaitanya Carita Merita, penyembah yang murni disebutkan niskama, yang berarti tidak mempunyai keinginan untuk kepentingannya sendiri. Hanya penyembah yang murni itu memiliki kedamaian, sedangkan orang yang berusaha mencapai keuntungan pribadi tidak mencapai kedamaian. Karmi, Jnani, Yogi, সকলেই শান্ত। অতএব কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত। You understand? The karmis, the jnanis, yogis, they cannot get this because they have other desires. You understand? Karmi has desire for material enjoyment, bhakti. Jnani has desire for salvation, mukti. Yogi has desire for jog siddhi, perfection of yogic perfection. So, they are not peaceful. But Krishna Bhakta, pure devotee of Krishna, has no desire. No desire for material enjoyment, no desire for salvation, liberation, no desire for yogic perfection, nothing. Only another devotion. So he is niskama, he has no desire. Niskama, otherwise santa, he is peaceful. Sedangkan yang lainnya seperti Jnani Yogi, Karmi Yogi ataupun Hatha Yogi, dia tidak akan mencapai kedamaian karena dia mempunyai keinginan yang lain. Kalau Karmi Yogi, dia ingin keuntungan material. Kalau seorang Jnana Yogi ingin mencapai kesempurnaan di dalam berangan-angan pikiran, dan Hatha Yogi ingin mencapai kesempurnaan di dalam yoga, dalam mistik. Jadi mereka menginginkan sesuatu yang lain, dia akan tidak mencapai kedamaian. Sedangkan para penyembah yang murni dinyatakan sebagai niskama, tidak mempunyai keinginan selain Krishna. Karena itu dia mencapai kedamaian. So, if you can develop love for Krishna, can think of constantly in your mind, remember Krishna, and it will be peaceful. If you have other desires than Krishna, you cannot be peaceful. Anna virasta sunyam, jnana karma dhyana brutam, anukulyena Krishna anusaranam, bhakti ruttama. Rupa Goswami says. Anna virasta, no other desire. No desire for material enjoyment, no desire for liberation. Only to serve Krishna with love and affection and give him pleasure. This is pure bhakti. Jadi kita harus mengembangkan rasa ataupun cinta kepada Krishna. Kan hanya melalui cinta kepada Krishna, seorang bisa berpikir selalu kepada Krishna. Dan di dalam Bhakti Rasa Merita Sindhu dinyatakan bahwa tidak ada keinginan untuk mencapai pembebasan, tidak ada keinginan untuk memperoleh sesuatu yang bersifat material, hanya ingin Krishna. Dengan cara demikian akan mengembangkan cinta bakti yang tidak pernah menyimpang kepada Krishna. Here Srila Prabhupada says, special qualification of the pure devotee, that it is always thinking of Krishna without considering time or place. Oh, Bali, there is a problem. Is it impossible for Krishna to solve your problem? Prahlad, oh Maharaj. Understand? Krishna is all powerful. All powerful, almighty. He can do and undo things within one moment. He can change everything. Is it impossible for him? You have no love for Krishna. You have no faith in Krishna. Therefore you are afraid. Dalam penjelasan Srila Prabhupada dinyatakan kualifikasi istimewa yang dimiliki oleh seorang penyembah yang murni ialah bahwa dia selalu berpikir tentang Krishna tanpa menyimpang dan tanpa memikirkan waktu maupun tempat. Kemudian ada penyembah mengatakan di Bali ini ada masalah, apakah mungkin bagi Krishna? Ya.
Jadi kita selalu takut. Kita jangan takut bahwa Krishna adalah yang paling hebat. Beliau bisa merubah segala sesuatu di dalam sekejap. Kalau kita mempunyai keyakinan kepada Krishna, kita mempunyai cinta kasih kepada Krishna, kita akan melaksanakan segala sesuatu untuk Krishna. Gopis love Krishna so much. They're prepared to go to hell. Huh? If it is needed to be hanged, let us be hanged for Krishna. Die for Krishna. What is that? Huh? Oh, problem, Mutta. Apakah kamu semua mempunyai mencintai Krishna, mempunyai cinta kepada Krishna? Kalau memang mempunyai cinta kepada Krishna, harus bersiap untuk masuk neraka, ataupun bahkan mati pun untuk Krishna. Jangan berpikir. Who loves Krishna so much, he'll never die. He'll never be hanged. Krishna will protect him. You understand? Kalau Krishna mempunyai बिना रक्षा करता और क्यों होना? Krishna is a rakshakar, padakama. Krishna is my maintainer. Krishna is my protector. Who maintains me? Who protects me? You have no faith in Krishna? Huh? Jadi kalau memang mempunyai rasa cinta kasih kepada Krishna, harus siap untuk digantung, siap untuk masuk neraka, dan siap untuk mati. Ya. Anda harus selalu berpikir bahwa Krishna adalah satu-satunya yang paling hebat. Krishna adalah satu-satunya pemelihara kita, dan Krishna adalah satu-satunya pelindung kita. Jadi jangan takut. Kalau kita sepenuhnya mencintai Krishna, kita tidak akan pernah mati, kita tidak akan pernah digantung, dan tidak akan pernah menderita. Tidak akan ada masalah lagi. Harus siap selalu untuk mencintai Krishna. Understand? Krishna thinks, if his desire will not be fulfilled, why he has become my devotee? He's constantly thinking of me. How can I forget him? Huh? You understand? Should have this faith and faith in Krishna. Kita harus mempunyai keyakinan yang tidak pernah menyimpang sedikit pun tentang Krishna. Kalau ingin kita dilindungi sepenuhnya oleh Krishna, kita harus selalu berpikir tentang Krishna dan yakin sepenuhnya bahwa Krishna akan melindungi kita. Maka beliau tidak akan pernah lupa kepada kita, dan beliau akan selalu siap untuk melindungi kita. You understand? Yes. Kaunteya pratijani name bhakta pranasyati. He has proclaimed this thing to Arjuna. Arjuna, you go out. Eating, drunk, proclaim. My bhakta never perishes. I protect him. Yes. Di dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna sudah menyatakan, Kaunteya pratijanahi, name bhakta pranasyati. Oh putra berita, oh Arjuna, nyatakan dengan berani dan dengan memukul genderang, umumkan kepada semuanya bahwa penyembahku tidak akan pernah binasa. Aku akan melindungi para penyembahku. Pratigya tumhari saranalayi. Huh? Oh Krishna, you have promised this thing. You tricky fellow Krishna. You have promised this thing. One will take complete shelter of your surrender and you will protect him. So, will you break your promise? Dari lagu yang dikutip dinyatakan, oh Krishna, Anda sudah berjanji, Anda ahli sekali bermain menipu ataupun memperdayakan yang lain. Anda sudah berjanji bahwa mereka yang berlindung sepenuhnya kepada kekhidmatan Anda akan melindungi mereka sepenuhnya. Anda sudah menyatakan janji ini untuk melindungi penyembah-penyembah Anda. So, sudah complete faith in Krishna. Then that would say, that is it.
The special qualification of pure devotee that is always thinking of Krishna without constraint, time or place. So problem is Bali, don't think. Time or place. There should be no impediment. He should be able to carry out this service anywhere, anytime. Do you understand? Yes. Anywhere, why not Bali? Di sini dinyatakan oleh Prabhupada sendiri dalam penjelasan. Kualifikasi istimewa yang dimiliki oleh seorang penyembah yang murni ialah bahwa dia selalu berpikir tentang Krishna tanpa menyimpang dan tanpa memikirkan waktu maupun tempat. Nah, apa masalahnya dengan Bali ini? Apa masalahnya dengan problem atau masalah di Bali ini? Ini adalah segala tempat ataupun waktu. Di sini dinyatakan tidak ada halangan dimanapun ini dilaksanakan. Jadi yang penting adalah kembangkan keyakinan sepenuhnya pada Krishna dan cinta kasih kepada Krishna. Maka tidak akan ada halangan sama sekali dimanapun. Then, here he said, some say that devotees should remain holy places like Vrindavan or some holy town where Lord lived. But a pure devotee can live anywhere and create atmosphere of Vrindavan by his devotional service. It was Sri Advaita Acharya who told Lord Chaitanya, wherever you are, O Lord, there is Vrindavan. So, why can't you create Vrindavan in Bali? Dalam penjelasan lebih lanjut, Prabhupada menyatakan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sebaiknya seorang penyembah menetap di tempat-tempat suci seperti Brindawan atau kota suci, tempat tinggal Krishna. Tetapi seorang penyembah yang murni dapat tinggal dimanapun dan menciptakan suasana Brindawan dengan baktinya. Sri Adwaita pernah berkata kepada Sri Chaitanya, "Oh Tuhan yang amat cintai, dimanapun Anda berada, di sanalah Brindawan." Nah, kenapa tidak mungkin untuk menciptakan Brindawan di Bali ini? Develop pure devotion, become pure devotee, then you create Vrindavan here. Huh? No need of go to Vrindavan. So long way, thousands of kilometers away, spending thousand millions of rupiah. Huh? Isn't it? So Narottam Das Thakur says, যথা সাধু তথা তীর্থ স্থির করি নিজ চিত্ত যথা সাধু তথা তীর্থ স্থির করি নিজ চিত্ত সাধু সঙ্গ কর নিরন্তর সাধু সঙ্গ তীর্থ ফল সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গে অন্তরঙ্গ তীর্থ পদ সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গে অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ ভজন মনোহর শ্রীকৃষ্ণ যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থেতে নাই যাই যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থেতে নাই যাই কি লাভ হান্তিয়া দূর দেশ কি লাভ হান্তিয়া দূর দেশ যথায় বৈষ্ণব সেই স্থান বৃন্দাবন যথায় বৈষ্ণব সেই স্থান বৃন্দাবন সেই স্থানে আনন্দ শেষ সেই You understand? Huh? This is everything. What Advaitacharya says. Huh? Tatha sadhu, tatha tirtha.
Where there is such a pure devotee who is always thinking of Krishna with love. That is Vrindavan. That is Tirtha. স্থির করি নিজ চিত্ত সাধু সঙ্গ করো নিরন্তর Why your mind is agitating, you rascal? My mind agitated, right? Why your mind is agitating? You rascal. স্থির করি নিজ চিত্ত. Become sober, fixed in Krishna consciousness. Sadhu sangha karo nirantar, always. You sadhu sangha. Such a sadhu who has developed love for Krishna, who can create Vrindavan anywhere. Yeah. Jadi dari lagu dan sloka yang dikutip dari Narottama Das Thakur menyatakan, dimanapun ada penyembah yang murni yang selalu berpikir tentang Krishna, yang selalu mengembangkan cinta bakti yang murni kepada Krishna, di tempat itulah menjadi Vrindavan. Bagi para penyembah yang selalu bergaul dengan penyembah-penyembah yang lain untuk mendiskusikan tentang Krishna, di sana pula akan jadi Vrindavan. Dan kenapa pikiran kita diberikan terganggu, berpikir ke sana kemari, pusatkan seterusnya kepada Krishna, maka itu akan menjadi Vrindavan. Kembangkan cinta kasih, bakti yang murni kepada Krishna, maka di tempat itu akan menjadi Vrindavan. Kalau ingin menjadikan Bali ini menjadi Vrindavan, Anda harus menjadi penyembah yang murni dan selalu berpikir tentang Krishna, maka Bali pun akan menjadi Vrindavan. যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই সেই তীর্থেতে নাহি যাই কি লাভ হন্তিয়া দুরদেশ if there is no such Vaishnava we should not go there. What is the benefit of spending millions of rupees and wandering, traveling thousands of miles? What benefit? Kalau tidak ada sadhu ataupun orang-orang suci, para penyembah yang murni, untuk apa kita pergi ke suatu tempat membuang uang berjuta-juta rupiah, membuang-buang waktu dan mengalami segala penderitaan di perjalanan? Untuk apa hal itu harus kita lakukan? যথায় বৈষ্ণব গণ সেই স্থান বৃন্দাবন, সেই স্থানে আনন্দ বসে। Where there are such Vaishnavas, that place is Vrindavan. And you'll get unlimited bliss. Unlimited bliss in that place, doing Hari Kirtan and thinking of Krishna with love. Yes. To become such pure devotees of Krishna and turn Pali Vrindavan. Love, the flame will go. No problem. Jadi kita harus selalu berpikir tentang Krishna. Dimanapun ada penyembah-penyembah yang selalu berpikir tentang Krishna, mengembangkan cinta bakti yang murni kepada Krishna, mendiskusikan tentang Krishna, itulah Vrindavan. Dan semua problem akan hilang kalau semua menjadi penyembah yang murni. Dan tempat itu akan menjadi Vrindavan. You'll get Krishna. Dan kita akan mendapatkan You Krishna. can't say, you can't think of Krishna without deviation. Santosyam Sulava. I am there. I am there. There is silly attainable. So get Krishna. No love, get Krishna. Problem. What problem? Please. All right. So, thank you very much. Thank you. Yeah. Any question? Yes. About the
what's literal attitude. Krishna, what's the meaning? The exact meaning. What he says? Santa relationship. Santa Bhakta. Santo. Yeah. Natural attitude to Santo Bhasa. Yes. You see, we in Mahaprabhu's line, there is no Santo. Mahaprabhu discarded Santo. Chari bhava bhakti diya nachamu bhuvana. It's chari, not five. Five mukhya. Santo, dasya, sakhya, vaitsalya, madhurya. Mahaprabhu cut off Santo. No Santo. Only four. Chari bhava bhakti diya nachamu bhuvana. I'll give, you understand, and give four bhava bhakti. Dasya, sakhya, vaitsalya, madhurya. It's all based on love and make the whole world dance. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare. Do you understand? Prahlad, problem God. Prabhupada bertanya apa itu istilah dalam bakti itu santa